age to age, you're still the same. Moving around, doing good. You are more than enough. You are more than a friend. Jehovah Narekele. My God has lifted me. My God has lifted me. From the rising of the sun to the going down of the same, you alone I praise. Wonderful Counselor, you brought me from the miry grave. You gave a life for me, and you are more than enough. You are more than a friend. Jehovah Narekele. My God has lifted me. My God has lifted me. With everything within me, I give you my praise. I can't hold it back. That's all I have, for that's what you want. Jehovah Mudumio. Jehovah El Shaddai. Fiamza, Onyinyechi, David, Jonah, Animo, Bennett and completed in my hand. Animo Moko. Oh, let Jack by a body. Equanimable. Bonye, Okafia, Alombra Mako, Ibawe Warasia. When I am moving to the Uresa, I bet they would I say, oh, why you're Masarula Yoma. One fine boy, Almasa. So I got you on the church. So here today came me right on. It was you not a look at could you see a kaya? So I imagine that they can let you make a day. they were not double celebration. I did money about the too much. If you don't want to on your own, I am possible on your own. I said, what's you, Bali, no way. Chineka is in your Jiburuchi. Yes. Well, look on a forming a girl from Mohorana. For Mamma, one time, my boy, you look pursued by a Koyakus passport. And you are married by us. So this boy, all got into Gologo. Because all born, you know, I have. And I have on your own. On your own, so I mean, this boy, you took my whole can't. Yeah, I let him go. Oh, yes, I let him Holy Ghost fire.
Anyị bọla. Kalu egwu ọnụ. Ama m ama ebe amụ nwata. Akụ na alụ mara ama nkala. So onye ahụ eke nwa m. So ọfọma m na-agakwa nne ya. Nye m sila na ọ bụ onyere ọnwụ. Seka nụkwa ka Chineke mekwa ahụ ya sọlakwa. Afọ ala ndị mma m sọlakwa. So ọfọma m na-agọrọ ya bụ ele otu ọ dịkwa ọ na-echọrọ udo. Ọrịa niile ọnya ala mgbe ọ dị nke nta a na-abịakwa ya ọzọ. Maka Baịbụl sị na ọrịa ndị Ijipt a na-abịakwusa ya. So ọrịa niile ọrịa na Chineke anapụla ya ọ na-ekwekwa ka ọ ma ekwe ọdụ. Ọ na-ekwekwa ka ọ hịkwa ụdị ka ọdụ n'ọdụ. So ọ na-echekwa ahụ udo. Igbe na-asị mgbe ndị nke ome ga-esoro mee. So ele otu ga ọ dịkwa ndị echoro udo. Ndị echekwa ahụ ọ na-abụ amara nye ezinụlọ ya. Ọ nakwa abụ ihe nye ezinụlọ ibe amụ ya. Ele uke ya na-etoga mgbe ọ na-echoro ije skuul ọ nakwa eje skuul. Mgbe ọ na-echoro ime ihe ọbụla oke osikwa ha ime ọ nakwa eme ya udo. Chineke nakwa agọzi ya ruo onye niile hụ ndụ ya niile ọ nakwa abụ ihe ebe ọbụla oke osikwa ha gara ndụ ha ọ nakwa ha aga ya ga n'afọ Jizọs. Amen. Okwu ndụmọdụ na-enye nwanne amụrụ ha. Ndụmọdụ m na-enye ya bụ ovula na mụ ọnwa abụghị ya nke mbụ ọ bịa ya ọgbara anyị nwere ike na-ejikọta nwata na-elekọta ya na-ebuchizi ya dịtụ ọ hịela ihe metụchagbuo ya ọ bịa ya nọrọ ndị elekọta ya nke ọma. Anya sịrị m n'ezi ya bụrụ elu omere maachị ya marụ ihe o kwesịrị ime kawa nwere ike deemele ndị bewa mesodeme ya deme ya omewa kawa deeme associate with ụmụ na ibe ya so that we nwere ike da akpazi agwa emezi. Nke dị eleti sọsọ ụmụrịma ede eleti ma chi ya bụ nke mbụ ele oletu ụmụrịma ya dị eletu chi ọ maala ọ ma ọ bụ chi ya ụmụrịma so ọ bụ ịkpabi echi ya ra ọ bịa ya ogbu ịhụnanya ọhụụ wa ji bido ya wuri ya da agari. Praise the Lord. Afọ ọkwa a na-akpọ m ndị bụ mma Eberechi Agụ. Ekwana onye Ibere? Mbụ onye Ibere, mbụ onye Moses Adalụ m Amukwu. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align. Because you are not a man that changes your mind. Oh, those that know you will trust in you, not in horses and chariots. Mbambo halaji ika gaji ikusa nwa nwoke nwa nke atọ Ikechi. Ndị obodo. Obodo mma Chineke onye na-asa nnọrọ afọ ime ya omekwa mmụọ nwa n'ụtọ agba mgbe kwesịbe n'afọ nwa mama Chineke ekwu ka ọ dị lagachikwa n'achọ ncheta ikele Chineke ekwugo Ndị ụbọchị ụmụ Ikechi. Ụmụ Ikechi
abalị 19 ọnwa anọ afọ 2026. ndị ahụ dịrị ọzụzụ gachi inye ikechi ma onye iji achọ ka ọ bụrụ ụzọ aka ọrụ abụ m nne na nna na-akpa ihe nwata na-eme but m nwere ike ịga ide ya sara mebu ihe da akụziri ya anyị ọhịa m nwere ike ime ruo mgbe o cholisa ya onwe ike họrọ ihe ofe ilu ọchị ime. enwekwa ekele ije nyeta iji olojibeleko oke m na-ekele ji m onye Chineke yuzu mgbe ihere ohu ma Chineke ma mara yuzuo ya ọbịa alawa azụ Chineke nyekwanụ ya ego ji bịa emetasịa ihere ohu eme asakwa n'ebe ọhụ sevu anwa m nnakwa ekelekwa ya onye lekọta akwa anyị nọ dewusa anya anyị riga. ịkpọla ikwu na ibe na ndị enyi ka a ga-anọnyere otu ala ọfọme na gọrọ na-asị elo Chineke ji na-asa m afọ ime elu ọ gaji ji na-afụso onye ọbụla na nsogbu ọbụla onye ọbụla chakwanụ nwa Chineke ọhụụ ji ike ji gọzie ma ọ na-agọzikwa onye ahụ ọ na-agọzi onye ahụ ihe ọma merụ m nọ Chineke gaji merụ ya onye ọbụla ụzọ nke ya ọfọma m na-agara onye ọbụla abịasachena ekpere anyị bụ ndị niile gachi ịbịa mmemme ha ga-abịa n'udo laa n'udo n'aha Jizọs amen. oke enwe maka nwa ọhụrụ Chineke eji gọzie ezinụlọ m gọzikwa na nzukọ Kraịst so ọ bụ nke ụbọchị egwu ose iji ịga iche ihu Chineke elekwana obi dị wel obodo m otu nkọ dị ukwuu n'ihi ihe ọma Chineke ịrụ elu isi nwantọ maka ekwensu gba mgba ụzọ dị iche ụzọ dị ukwuu ka ọhịa egbofuo ndụ nwantọ but saa mara Chineke nye anyị mmeri ya bụrụ onye dị ndụ taa. ekele dịrị Jehova. Amen. elekwana afọ inye nwanne afọ Eze Ikechi Jona Chibisi olee ụbọchị a mụrụ ya ihe ọrụ ọnwa a na-eji akpọ ya amụ ya 11th of April 2026. ịkpọla ikwu na ibe na ndị enyi ka a bịa nọnyere gị taa olee ọfọme na-aga ọrụ ọfọma m na-aga ọrụ ụwa bụ ọkpụ ụwa ji bịa ịnọnyere ma ụwa na-ejikwa ọkpụ ọla udo Chineke na-agọzi ụwa gọzie ihe mmetụ aka gọzie ezinụlọ afịa Jizọs ndị akakwa na-enwesị ụdịrị onyinye Chineke gajikwa ime yes ndị lee n'anya ụdịrị ihe a Chineke omeru myanụ na-emerụ ụwa ọha ngerenge afịa Jizọs. Let's sing it together, sing. Marvelous God, you are so good. Marvelous God, you are so good. Everybody say, marvelous God, you are so good. Marvelous God, you are so good. Marvelous God, you do what no man can
It will not be long, we shall join together to sing with the angels in heaven. Ce retard que nous allons joindre aux anges au ciel pour chanter. Don't you take up offering us and welcome the servants of God, the Father of the home. Accueillons le Père de la maison, révérend Samson Chambon. To listen to the word of God. Nous sommes bénis dans la semaine parce que Dieu nous a envoyé beaucoup d'hommes de Dieu par les moyens. We are blessed within the week because God has sent us many men of God. One of our in-law, Un beau fils très chéri, a dear in-law to us, et c'est lui qui va nous apporter le message de Dieu. and he's the one that will give us the message of today. Amen. C'est le révérend Emmanuel Ifra.
His name is Reverend Emmanuel Ifefu. Hallelujah. Hallelujah. If you have a chance to be a hallelujah. Si vous êtes content, criez un bon amen. First of all, I would like to appreciate our Father in the Lord. Premièrement, j'aimerais remercier notre Père for his kindness and generosity. Pour sa gentillesse et sa générosité. Last year was my first time of meeting him. L'année passée, c'était sa première fois de faire son rencontre. And he loved me. Et il m'a aimé. And he gave me the pulpit to preach last year. Et il m'a donné, il a cédé la place de prêcher la parole. And this year again, he has asked me to deliver the word of God. Et encore cette année, cela répète. Please help me celebrate with a clap. Aidez-moi à célébrer avec my beloved father, the father of my beloved wife, and the mother sitting behind them. They have been so wonderful to me, and I appreciate them so much. Et aussi, je veux saisir cette occasion pour remercier mon père bien-aimé, son beau-père et aussi sa belle-mère. I also want to celebrate our deacon, Uncle, for bringing me for our IPCI. God bless you, sir. Et aussi, celebrate the Lord Jesus for making this possible. Et aussi, can we wave our hands together to Jesus? Remercier notre Seigneur Jésus, que cela soit une possibilité. Balançons cette main à l'Éternel. Wave those hands to Jesus. Balançons cette main à l'Éternel. Your name is Yahweh. In Jesus' name. Let the church say better amen. Time failed me to appreciate everyone who has been a blessing to me. Last year I came and this year. Donc le temps ne me permettra pas de remercier les personnes qui étaient une bénédiction à moi l'année dernière. But just know that I am very grateful. Mais de savoir ceci que je suis remerciant. I'm also grateful to the musical band. Et aussi remerciant envers le groupe musical. They have always led us in worship to God. Qui nous ont toujours conduits en adoration à l'Éternel. And very importantly, let me thank this my interpreter here today. Et aussi de remercier l'interprète. Last year we worked together, this year we are working together again. Et par la grâce de Dieu, on avait travaillé ensemble l'année passée et aussi cela répète l'année-ci. Et peuple de Dieu, j'ai fait une couverture d'une vie. Que le témoignage d'une personne. Que la réjouissance d'une personne. C'est-à-dire le succès d'une personne. Et la vie normale d'une autre personne. One day, many years ago,
il y a plusieurs années, while I was still working for a firm, quand il travaillait pour une entreprise, one of the days I went to the first station. et un jour il est allé à la station pour acheter du pétrole. To buy petrol. Pour acheter du pétrole. And when I was there, a car drove in. Et quand il était là, une voiture est venue. And he wanted to fill his tank. Et qui a voulu remplir lui sa voiture avec le pétrole. I watched the meter as the fuel was going into his car. Et il regardait le moteur quand il essayait de remplir son réservoir. And I discovered that the money he used to fuel his car. Et il avait découvert que l'argent qu'il a utilisé pour remplir lui le réservoir Was 2 months' salary of people working in that same firm. 2 months' salary. le montant de 2 mois de salaire de ceux qui travaillent là à la station. And then I realized from that point on. Et à partir de ce moment, il a réalisé que That's one thing you used to brag about and boast about and jubilate about the someone's common thing. la chose dont nous nous réjouissons avec laquelle nous faisons l'orgueil avec, est quelque chose qui est ordinaire à une autre personne. But I also discovered in life Mais il a aussi fait une découverte d'une vie that someone may assume to be full. que quelqu'un peut faire une semblance d'être rempli, rassasié. But when we look inwardly, Mais quand nous regardons à l'intérieur, we begin to discover a void in that person's life. nous allons faire une découverte d'une vie de la vie de quelqu'un. Nous pouvons regarder d'une distance et admirer telle personne. And you envy the person. Et là, nous voulons avoir la vie de telle personne. The person may be on the other hand wishing to be you. La personne peut, de l'autre côté, être en train de souhaiter d'être toi. Because there is something you have that is of value to that person. Parce qu'il y a cette chose dont tu as qui est de valeur à cette personne. À telle chose. And that is why this morning we're looking at the topic. Et c'est pour cette raison ce matin, le titre est devant nous. One thing needed. La chose nécessaire. One thing needed. La chose nécessaire. This topic already tells us Et ce thème, ce titre nous dit that no matter your level now, que peu importe ton niveau aujourd'hui maintenant, no matter your achievements so far, peu importe ce que tu as pu acquérir, there could be one thing still needed. qu'il y a cette possibilité qu'il y a cette chose que tu as toujours besoin. Because we're going to look at so many characters in the Bible. Et peu de temps, nous allons voir plusieurs caractères dans la Bible. Nous allons mentionner des choses que nous avons vues dans la Bible With the shortest possible time. avec la manière la plus rapide. And then we look at how we can offer solutions through the scriptures. Et là, nous allons voir comment trouver les solutions à travers la parole de Dieu. So the first thing I realized Et la première chose dont j'ai fait la découverte is that a lot of people in the scripture est que plusieurs personnes dans l'Écriture, lack what I call rest. Anointed to the king. et la Bible nous fait savoir qu'il était loin de devenir roi. But before he was anointed, Mais avant d'être roi, the Bible mentions in 1 Samuel 16 verse 12. la Bible a mentionné en 1 Samuel 16, verset 12, That David was very handsome. qu'il était un bel homme. The Bible says he was very beautiful. That's what the Bible, explains that he was very beautiful. Il était vraiment beau. You can imagine a man being regarded as beautiful. Vous pouvez imaginer un homme considéré comme un bel homme. The Bible also mentions Et la Bible a aussi mentionné, that when they were trying to make recommendations for David, et quand ils essayaient de faire des recommandations pour le roi David, the man who was speaking about David said these words. et donc il parlait concernant David à Discerno, That David was skilled in playing the lyre. That David was skilled in playing the instrument. que David était doué en jouant l'instrument. On s'enfuit. The man also mentioned that David was a brave man. Et l'homme ancien mentionnait que David était un homme courageux And that David was a warrior. et qu'il était un guerrier. And I asked myself, how is David a warrior? Et je me suis demandé comment est-ce que David est un guerrier. Prior to this time, he has not fought any battle. Et parce qu'avant ce moment, il ne s'était pas engagé dans une bataille. He has not even been called into the army.
même pas enregistré parmi l'armée. He was just a shepherd boy. Il était juste un garçon berger. He was not even muscular. Il n'était même pas musclé. Yet the man looked beyond his physique. Et même pour ces raisons, l'homme a regardé au-delà de son apparence physique. And saw mighty potentials in David. Et a vu des grandes potentiels en David. The Bible says with all of these qualifications. Et la Bible dit avec toutes ces qualifications. And then the fact that he never became a king. Et même pour la raison qu'il est devenu roi après. David lacked rest in his life. Que David a manqué ce qu'on appelle le repos. It was from one problem to the other problem. Il quittait d'un problème à l'autre. In fact, he was telling King Saul Et même au point disait au roi Saül that while he was tending his father's sheep in the bush, qu'au moment où il prenait soin des brebis de son père, the lion and the bear came que le lion and they took away his sheep. est venu. L'ours. The lion and the bear came Le lion et l'ours sont venus. and they took away his sheep. Et ils lui ont pris ses brebis. And he had to fight them. Et il devait. While he was looking for King Saul, Et au moment où il parlait pour le roi Saül, he faced the challenge il a fait face au défi of defeating the very big giant. de conquérir un grand géant. And when the people were singing his praises, Et quand le peuple chantait ses louanges, one would think that he had arrived. et quelqu'un allait penser qu'il est déjà au top. But that was a introduction to more problems. Mais cela était une introduction à plus de problèmes. From that day, David stopped living in the house. Et à partir de ce jour, il a cessé de vivre dans sa maison. David began to walk from one cave to the other cave. Et il a commencé de courir d'une cachette à l'autre. David was running from the Philistines. Il courait des Philistins. The people he killed their champion. Et le peuple, il a tué leur champion. And he was running from King Saul. Et au même moment, il s'en vient au roi Saül. The one he was sent to serve. La personne à qui il a été envoyé de servir. David was made a king. Il est mort, le roi est mort, et que David devenait le roi. Now rest. Et quelqu'un peut penser que c'est le moment pour qu'il puisse reposer. He now had advanced problems. Et c'est en ce moment qu'il commença à avoir des problèmes avancés. His own son tried to overthrow him. Son propre fils a essayé de le détrôner. His own personal allies betrayed him. Et c'est les personnes en qui il était en alliance avec ont essayé de le décevoir. David fought battles until old age. Le fait qu'il était doué et talentueux. Though exalted as a king, Même si David faced the issue of unrest. David a fait face au cas de non-repos. David didn't have the chance of realization in his life. Il n'a pas eu l'opportunité de se mettre à l'aise dans sa vie. We look agree with each other. Et les deux rêves correspondent. Joseph had the skill of management. Et il a le don de gestion. Anything put under his care Et tout dont il était si ses soins flourished under his care. prospère. Joseph was a man of favor. Il était un homme, Joseph was a man of uncommon favor. il était un homme d'une faveur extraordinaire. In his father's house, Et dans la maison de son père, Joseph was always favored. Joseph était toujours favorisé. When he was sold as a slave to Potiphar, Et quand il a été vendu en tant qu'un esclave à Potiphar, Joseph was also favored. il a trouvé la faveur. He was made in charge of everything. Il a été mis responsable de toutes choses. When he went to the prison, Et quand il était en prison, they made him the prefect over all the prisoners. ils lui ont fait le préfet Joseph's life went from bad to worse. et sa vie s'empirait. Every time he felt I am about to relax, what will hit? Et à tout moment donc il sentait, c'est-à-dire de se reposer, il y a le problème qui le frappe. They may be favored. Il peut être dans They la are faveur, hustling in life. mais They are hustling in life. dans la vie, ils sont en train de lutter. They walk from Sunday to Sunday, Ils travaillent de dimanche à dimanche, but they never have rest in their life. mais ils ne trouvent jamais de repos dans
et jusqu'à leur mort. They will never have a time to enjoy the wealth they have labored for. Ils n'auront jamais le temps pour jouir de cette richesse dont ils ont travaillé pour. Because the moment they want to relax a little bit, Parce qu'au moment où ils veulent se reposer, another problem will hit them. il y a un autre problème qui les frappe. All their life, they are always on their toes. Et toute leur vie, ils sont toujours debout. Hustling and hustling and hustling. En train de lutter, lutter et lutter. The Bible says in Psalm 127, La Bible dit en Psaume 127 God says, in fact, you wake up early and sleep late. que c'est en vain que nous nous réveillons à l'heure et pour dormir en retard. He says he gives to his beloved sleep. Il dit, il donne à ses bien-aimés le sommeil. The next one I discovered from scripture Et la prochaine fois que j'ai fait ça découverte dans les Écritures is the issue of childbirth. est le problème de l'enfantement. La Bible dit que la femme n'avait pas de choses pour offrir. She was married to an understanding husband. Elle a été mariée à un homme compréhensible. They had wealth. Ils ont l'argent. They had social connection. Ils ont la connaissance sociale. They lacked nothing at all. Ils ne manquaient de rien. They had goodwill. Ils avaient la bonne volonté. The Bible said they met a man called Elisha. La Bible dit qu'ils ont fait un rencontre avec cet homme appelé Élise. And they discovered he was a man of God. Et Élisée était un homme de Dieu. And they began to take care of him. Et il commença à prendre soin de cet homme. Unsolicited. Et sans qu'il ne demande. When Elisha said, "I want this kind gesture," Et au moment où le prophète a demandé de retourner cette faveur, he said, "Call the woman to me." et il a dit, appelle-moi la femme. And when she came, he said, "What do you want me to do for you?" Et quand elle est venue, l'homme de Dieu lui a posé la question, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Et on voit en ta faveur, Do you want me to get contracts for you? veux-tu que je te trouve des contrats? What do you want? Qu'en as-tu besoin? And the woman said, "I am sufficient. I have everything." Et la femme dit, je suis suffisant, j'ai toutes choses. The woman said, "Look at my car garage. Et la femme dit, regarde, l'espace où je garde les voitures, Look at the mansions. moi je fais affaires. I give flying first class to every country I wish." Et c'est la classe, première classe dans laquelle je prends en vol partout dans qui j'y vais. He said, "I lack nothing." Et il dit qu'elle manquait de rien. The moment she left his presence, Et au moment où elle a quitté la présence du prophète, Gehazi came and told him, "Sir, Géhazi, son serviteur venu, lui dit, don't be deceived by all the things you see she has acquired. ne soyez pas déçus par tout ce qu'elle a acquis. There is still something missing in her life. Il y a toujours quelque chose qui manque dans sa vie. And that is she doesn't have the child of her own." Et cela est qu'elle n'a pas un enfant qui est lui, son propre enfant. Elle a le même problème donc que Anne avait. Hannah had a very loving husband. Anne avait un homme, un mari aimable. The husband said to her, Et son mari lui a dit, "Am I not worth more than 10,000 children to you?" est-ce que je ne vaux pas mieux plus que 10 000 enfants pour toi? She had a providing husband. Elle avait un homme qui pourvoyait pour elle. The Bible says every time the husband wanted to give things to her, Et là, comment son mari lui donnait des cadeaux. he will always give her a double portion. Et au moment de lui donner cela, il lui donnait une double portion. In spite of all of this, Et malgré toutes ces choses, that could even be a prayer point to some people. qui peut être une requête de prière pour certaines personnes, Hannah
devient découverture.